মানুষ মানুষেরই জন্য এই বার্তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক বি.এস. যাদব জিবি বাজার স্থিত পূর্বদয়া নামক একটি সামাজিক সংস্থার আউটলেটে কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সমাজে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছেন। আমাদের উচিত মানুষ হিসেবে সেই সকল মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাই তিনি সকলকে আহ্বান করেন এভাবেই যেন সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্যে সমাজের অন্যান্য সকল স্তরের মানুষ এগিয়ে আসেন। देखिए, समाज में बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, जो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाते हैं। समाज की जिम्मेवारी है, जो संपन्न है उनकी जिम्मेवारी है कि वो एनजीओ के माध्यम से, समाज से संस्थाओं के माध्यम से इन लोगों की मदद करें। और जो एनजीओ है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं भी अपना जो सामाजिक जिम्मेवारी है उसको निभा रहा हूँ। मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ कि सभी आगे बढ़ सके, गरीब लोगों की सहायता करें। कोई भी समाज सेवी संस्थान हो या ये वाले